अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। 2014 और 15 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कारोबार में। आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि गाड़ियां बिक गई, प्लॉट बिक गया, ऑफिस बंद हो गया, मुलाजमीन को फारग कर दिया। कमरा था, मैं था, सिगरेट थे, और सोचें थी और परेशानियां थी। अब बिल्कुल घर के अंदर कैद महसूर होकर रह गया। मैं कहीं आना जाना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिए। कर्जदार जो हैं वो दरवाजे पे आने लगे, जिनके पैसे देने थे वो तंग करने लगे। बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रहा। ऐसे वक्त में वालिद साहब जो हैं मेरे, उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया, बड़ी तसल्ली दी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद, मुझे ये बताओ कि कमरे में जब तक बैठे हुए हो, क्या तब तक अंदर बैठ के आप पैसे बना रहे हो? लोगों से जो आप मुंह फेर के कट के ज़िंदगी से एक तरफ होके बैठ गए हो, तो क्या ऐसे तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा? जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करोगे, उनको फेस नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? उन्होंने मुझे कहा कि जब लंबी रेस दौड़नी होती है ना, तो चंद कदम पीछे लेने पड़ते हैं बेटे। तो चंद कदम पीछे ले लो, और फिर लंबी रेस दौड़ो। आप इंशाल्लाह जीत जाओगे, आप इन क्राइसिस में से निकल जाओगे। तो उनका वो समझाना, ये मिसाल देना, उनका हौसला देना, ये बड़ी बात है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सभी को हौसला देने वाले लोग नहीं होते, सभी को सपोर्ट करने वाले नहीं होते। बाज़-औक़ात फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं होता कि आप किन हालात का शिकार हैं, आप किन मुश्किलात में फंसे हुए हैं, किस फेज़ से आप गुजर रहे हैं। तो हौसला देना तो दूर की बात, आप इग्नोर कर दिए जाते हो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इग्नोर कर दिए गए होंगे ऐसी ही सिचुएशन में, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ लोगों के लिए बड़े भाई की हैसियत रखता हूँ, कुछ लोगों के लिए छोटे भाई की हैसियत रखता हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं कोई मान ही नहीं रखता। तो जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और अगर मेरी बात का कभी किसी न किसी सतह पे, किसी न किसी शख्स पे असर होता है, तो मेरी बात एक याद रखिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आपको पंच लगा और आप गिर गए। रेफरी 10 तक गिनती गिनता है, 1 2 3 4 10। 10 गिनने से पहले पहले आपको खड़ा होना है। अगर आप खड़े नहीं होते तो आप हार जाते हैं। तो याद रखिए, ये जो मुश्किलात हैं, ये मुसीबतें हैं, ये जो नुकसानात हैं, ये बिल्कुल एक पंच की तरह जो आपको लगे हैं। अब आपने अपनी हिम्मत जमा करनी है, अपने आप को उठाना है, प्रिपेयर करना है, दोबारा इस काबिल करना है कि आप फिर से इस मैच को खेल सके। क्योंकि जो पंच आप एक मरतबा खा लेते हैं, वो पंच दोबारा नहीं खाते आप। आप बिल्कुल रेडी होते हैं इसके लिए कि भाई अब मुझे ये नुकसान नहीं करना, अब इस मुश्किल में मुझे नहीं पड़ना। आप सीख चुके होते हैं। तो बेसिकली जब हमारा नुकसान होता है, तो वो नुकसान नहीं होता, वो सीखने की कीमत अदा करते हैं हम लोग। और हम कीमत अदा कर चुके हैं, अगर नुकसान कर चुके हैं, तो अब दोबारा से अगर आप गेम में आएंगे, दोबारा से आप बिजनेस में आएंगे, तो मुझे ये लगता है अपने आप को देख के कि हम ये कर सकते हैं, हमारे में ये हिम्मत और ये हौसला है कि हम आगे बढ़ सकें, दोबारा उठ के खेल सकें। 2014 और 15 में जब मेरा नुकसान हुआ था, तो मैं आपको बताता चलूं, वालिद साहब के मशवरों पे, उनकी बातों को, हिम्मत को, हौसले को लेते हुए मैंने कुछ अरसे के लिए, तकरीबन 1.5 साल के लिए एक जगह पे नौकरी कर ली थी। जब मैं नौकरी करने के लिए किसी जगह पे गया, तो मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुननी है, मुझे बहुत कुछ सहना है, क्योंकि मैं अपना कारोबार करता था, एक कंपनी का मालिक होते हुए अब मैं एक जगह पे नौकरी कर रहा था। तो ये आसान फैसला नहीं होता, ये बिल्कुल एक मुश्किल फैसला होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लें कि हमने अगर कामयाब होना है, लंबी रेस में जाना है, तो फिर हमें चंद कदम पीछे लेने होंगे। तो ये मैंने चंद कदम पीछे लिए 1.5 साल के लिए। जब मैंने ये फैसला किया कि मैंने नौकरी करनी है, और मैंने जब कर ली, तो मुझे रियलाइज़ होता है आज कि ये ज़िंदगी में कितना ज़रूरी था। क्योंकि इन झमेलों से निकल के, इन परेशानियों से निकल के, इन सारे हालात में से निकल के जब आप एक तरफ होके बैठते हैं, काम कर रहे होते हैं, और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप सोचते हैं, तो एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छे अंदाज में दोबारा वापस अपनी फील्ड में आ सकते हैं। तो मुझे तो लगता है, मुझे जो रियलाइजेशन है, जो एहसास है, कि अगर आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो
ضرور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو ان حالات میں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چند قدم پیچھے ضرور لینے ہیں. نوکری کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی نوکریاں ہماری زندگی تبدیل نہیں کر سکتی، ہمارے بچوں کا فیوچر نہیں بنا سکتی. لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کبھی یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے تو عارضی طور پہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نوکری ضرور کریں. اس سے نہ صرف یہ کہ فوری طور پہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، بلکہ آپ کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کون کون سی کی ہیں اور کہاں کہاں پہ کی ہیں، اور دوبارہ اگر ہم نے اس سچویشن سے بچنا ہے تو کیسے اپنے آپ کو ان حالات سے دور رکھنا ہے. آج الحمدللہ 2021 میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج سے 5-6 سال پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو واقعی اس وقت کٹھن حالات تھے، ایسے حالات تھے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، کچھ رستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا یا سمجھانے والا نہیں تھا کہ شاید ایسے حالات میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات تھی یا میرے والد صاحب کا حوصلہ تھا. تو ان دو چیزوں کو لے کے جب میں نکلا ہوں تو حالات نے، وقت نے خود بخود رستے بنائے اور ساری چیزیں سیدھی ہوتی چلی گئی. بس ایک چیز ذہن میں تھی، وہ کیا تھی کہ نوکری مجھے پرماننٹ نہیں کرنی. یہ جو نوکری میں کر رہا ہوں یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے جو فوری طور پہ جو مجھے فائنینشیل کرائسز میرے سامنے ہیں ان میں سے نکلا جا سکے، اور ایک بہتر انداز میں ایک پلاننگ کر کے میں مارکیٹ میں دوبارہ اتروں تو کام کو کروں. آج الحمدللہ جب واپس میں آیا ہوں فیلڈ کے اندر، یعنی میں نے 1.5 سال نوکری کرنے کے بعد جب دوبارہ فیلڈ میں آیا تو پہلے سے بہتر انداز میں آیا، اچھی مینجمنٹ کے ساتھ آیا، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آیا، مختلف لوگوں کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ آیا. تو الحمدللہ بڑی جلدی جو ہے مارکیٹ میں نہ صرف اپنی جگہ بنا پایا، میں نے اپنے کام کے اوپر گرپ حاصل کی، بلکہ وہ کھوئی ہوئی چیزیں جیسے کہ گاڑیاں، آفیسز، ملازمین، وہ ساری چیزیں میں واپس آئیں اور پہلے سے اچھی آئی اور بہتر انداز میں آئی، اور آج الحمدللہ گرو کر رہا ہوں. تو سبھی دوستوں کو مشورہ ہے کہ ان حالات سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ سبھی پہ آتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اگر آپ ان حالات میں سے گزر سکتے ہیں تو گزر چکے ہیں تو میری سچویشن کو بہتر انداز میں سمجھ رہے ہوں گے. اور اگر آپ ان حالات میں سے گزر رہے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں آپ میں کبھی کہیں نہ کہیں کو تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر دیں. اور اگر آپ ان حالات میں سے نہیں گزرے تو میری دعا ہے کہ آپ ان حالات میں سے نہ گزریں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں ضرور گزریں، کیونکہ یہ وہ سچویشن ہے جو آپ کو سکھاتی ہے اچھے اور برے کی تمیز، اپنوں اور پرایوں کی پہچان، آگے بڑھنے کے لیے نئی ہمت اور حوصلہ، اور جو غلطیاں ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں ان غلطیوں سے بچنے کا راستہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین چویا. والسلام. پاکستان زندہ باد.